Ouh, non, 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 non. Ah. Non. 勝った。Ah. Non, 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 tu peux pas monter comme ça. Ah. Merci Yabuki d'accorder de votre temps pour répondre à mes questions. Je suis Kayane, joueuse de jeux de combat en France depuis toute petite. Et lorsque j'ai vu ARMS, j'étais très enchantée de voir un nouveau type de jeu de combat. Et je voulais savoir d'où vous est venue l'idée de faire un jeu de combat aussi original avec des bras extensibles et utilisant la technologie des Joy-Con. まず任天堂の中ではいろんなプロトタイプを作ってるんですね。世の中に出てない試作品がたくさんあります。その中の一つでした。サイドビューの格闘ゲームじゃない後ろから見たカメラの格闘ゲームを作れないかっていうのを考えていた時がありました。でも横から見てればこう相手との距離が分かりやすいけれども、後ろから見てると距離がちょっと分かりにくいですよね。距離が分かりにくいんだけど、じゃあ手伸ばしてしまえっていう、こうちょっとおかしな発想をした人がいて、で試作品を作ったのが始まり。Et à partir de quel moment Nintendo s'est dit que ce prototype allait devenir un vrai jeu de combat qu'ils éditeraient? まあそこまでは言ってないですけど、ただゲームにはなるなと、この駆け引きは作れそうだっていうのを感じてました。 C'était déjà prévu pour la Switch? いや最初は 3DS にしようかな Wii U にしようかなって思ってたんですけど、その時にジョイコンのこう試作品が届いたんですね。でジョイコンでこう腕伸ばすのプログラムをやってみたら、まあ、意外と面白そうだ。それから後ろから見てたっていうこともあって、この体感の操作と画面の動きが合うので気持ちよかったんですね。でこれはぜひ作るべきだと、やらせてくれと言ってチームを大きくしました。Et en développant le jeu, est-ce que vous l'avez plus considéré comme un party game où on joue entre amis, en famille, ou plutôt vraiment comme un jeu de combat type Tekken et Street Fighter? どっちってこう決めたことはないけれども、ただ奥深く何度も楽しめるものにはなるだろうなと思ってました。まあ私のチームはマリオカートも作ってるんですけど、マリオカートはこうパーティーゲームのようでもあり、すごい奥深いテクニックもあるゲームで、まあ、それと同じことをARMSでもやろうと思いました。Et quant au développement des personnages, est-ce que vous vous êtes inspiré des personnages d'autres séries ou de films? Comment est venue l'idée de créer chaque personnage avec leurs particularités d'attaque et de défense? 初めはキャラクターをこうたくさん作るつもりはなくて、もうほんとプレーンな人間にいろんな能力をつけていくような制作をしてました。この視点のこのカメラのゲームで個性が出るキャラクターの特性っていうのをいろいろ試して、で残ったのがこのゲームに今最後入ってます。Et il y a quelques personnages qui parlent leur propre langue, quand on arrive à comprendre. C'est le cas de Twindale qui parle en français. Est-ce que c'est dû au fait qu'il y a des développeurs qui aiment le pays, ou bien c'est juste comme ça, l'idée est venue? そうですね、やっぱ新しいこう伸びる腕を持ったキャラクターなんて任天堂にいないので、新しい世界を作ろうと思ってました。その時にどこか一個の言語にとらわれるのではなくて、英語とかフランス語とか日本語とか、いろんな中国語とかですね、いろんな国々の人たちが集まった大会っていう風に仕立てたかった。Elix, il parle quoi? あれは分かんない、彼らの謎の言語。Il est vraiment particulier ce personnage, hein, il est très bizarre. そうすごく特殊で扱うのも難しいんだけれども、すごい見てて面白いのでとりあえず入れときました。使うのは難しいので初心者にはおすすめできないキャラクターですけど。En France, on dit beaucoup que Twindale est très forte, peut-être même un des plus forts du jeu. Souvent, avec Master Mommy, on dit ça. Est-ce qu'au Japon, il y a des personnages qui sont plus utilisés, qui sont dits plus forts par la communauté des joueurs? そうですね、日本では人気なのはキッドコブラとミンミンが人気ですね。でツインテーラも人気なんだけれども、ちょっとこう上手い人向けのプレイヤーなのかな。Et du coup, je me demandais quel est votre personnage préféré, puisqu'à l'E3, on vous a vu utiliser Min Min, et là aussi, on a pu encore voir votre Min Min à l'action. そう全部のキャラクターはとても好きなんだけれども、強いて言うとミンミンで、なぜか一番最初にまずミンミン使っちゃいますね。
Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous préférez Min Min? C'est dans sa jouabilité, ses coups, son dragon でミンミンだけこう左腕が強化されるってアビリティがあるので、そこは面白いと思ってます、自分でも。なぜかっていうとやっぱ日本人ラーメンが好きなので、それでかなと思います。みんなラーメンが好き。C'est pour ça qu'il y a un stage de ramen, c'est parce que vous aimez les ramen? 私だけじゃなくてアーティストたちもみんなラーメンが好きだから、この伸びる腕がラーメンになってるキャラクターいいんじゃないかというのはみんなが言ってて、それはぜひ作るべきだってなってて、ステージの背景の作り込みは他より全然こう異常な作り込みがされてる。Si j'ai pu le voir et je me suis vraiment dit qu'ils sont vraiment fans de ramen dans l'équipe. Est-ce que vous attendiez un tel succès de ARMS partout au monde? どれぐらい人気になってるのかまだわからないんですけど、たくさんの人にプレイしていただいてるのはすごく嬉しいです。特にこう我々のようなゲーマーも楽しめるし、小さい男の子女の子も楽しめてるのが作ってよかったなと思ってます。Moi, je vis dans le monde du jeu de combat et il y a eu pas mal de discussions où on se demandait est-ce qu'on pourrait mettre ARMS dans des tournois de jeux de combat classiques. Est-ce que vous avez l'intention de travailler avec des organisateurs de tournois pour pouvoir mettre le jeu davantage dans le monde de l'e-sport? まず E3 でオフラインのトーナメントやりましたよね。それから先週日本ではオンラインのトーナメントやったんですよ。参加者全員オンラインっていう、そんな風にオフラインとオンラインそれぞれの大会っていうのをこれからいろんな地域でやっていきたいと思ってます。Est-ce que vous aimeriez voir le jeu à l'Evo? 見てみたいかって個人的に質問されたらそれは見てみたいですね。私はエボ大ファンなので、けどエボのね葬式で取り上げてもらえるかはわからないし、他にもいろいろあるだろうから、取り上げられたらいいなというぐらいで今何もまだ決まってないです。On a depuis quelques temps Smash Bros, que ce soit Melee ou Smash 4 qui est à l'Evo maintenant. Et aussi on a eu Pokken Tournament. Et du coup, en jeu Nintendo, ce serait bien d'en voir un autre comme ARMS, ce serait vraiment génial. そうなったらいいなと思います。Comme le jeu est déjà un succès, est-ce que vous envisagez déjà l'avenir avec un ARMS 2 ou bien faire plus d'équilibrage avec des mises à jour pour le jeu? 続編のことは今はまず考えていなくて、ただアップデートでキャラクターを足したりゲームバランス整えたりっていうのをして長くARMS買った人に楽しんでもらいたいと思ってます。Est-ce qu'on peut prévoir de nouveaux personnages ou des stages? 来週新しいキャラクターとか新しいARMステージ追加するので、そういうのを何度もやっていこうと思ってます。Je me demandais si on pouvait davantage exploiter la technologie des Joy-Con pour un futur jeu, peut-être ARMS, parce que je me demandais si on pouvait changer l'intensité des coups dans ARMS avec ses bras en fonction de l'intensité qu'on y met avec les Joy-Con. Est-ce que c'est possible technologiquement avec ces Joy-Con ou est-ce que vous avez eu la possibilité de le faire et vous ne l'avez pas fait? ゲーム作るときいろんなことを試すので、その中の一つで当然これで強弱をつけるっていうのは一度はやってみました。けど強く振ると強いパンチが出るってするとやっぱ子供がすごい強く腕を振ってしまったりするので危ないんですよね、周りが。だからで何かにぶつけて怪我しちゃったら嫌だし、そういうふうには しないようにしようって考えました。だから強いパンチ弱いパンチの代わりに大きくて重いパンチと小さくて素早いパンチっていう素早いアームってそのアームの種類で、その強パンチ弱パンチみたいなことを置き換えたんです。D'accord. Est-ce qu'il y a un élément qui est plus fort que d'autres qu'on pourrait prendre pour faciliter un peu la vie d'un combattant ou ils sont tous à peu près équivalents? そうですね。まず誰もが好きなのはファイヤーですよね。力がファイヤーはダメージが大きいので、もうみんな好きだと思ってます。一方我々のようなゲーマーは例えばサンダーでしびれさせてそこからまたコンボを入れるみたいなことはたまらないと思う。
Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes une star de YouTube dans les chaînes Nintendo? Parce que tout le monde dit Yabuki-sama en parlant de vous. Vous avez fait sensation à l'E3 avec votre match et on a rarement vu un producteur jouer aussi bien à son jeu et qui bat en plus des joueurs semi-pro dessus. いや人気は分からないけどももう発売して2、3週間経つのでそろそろ私はみんなにボコボコにされると思ってますよ。 Question que je me pose, est-ce que vous jouez aussi à d'autres jeux de combat? Si oui, quel est votre préféré? 私はゲーマーなので格闘ゲームに限らずいろんなゲームをプレイしてます。やっぱりそうですね、子供の頃にストリートファイター2をすごくやったんですけど、それはすごい思い出になってるし、私が今こうしてゲームを作ってるのはやっぱストリートファイター2があったからかもしれないです。 Est-ce que vous avez rencontré Ono? Ono-san? 会ったことないけど時々メールでちょっと挨拶したりとかはあります。ダルシム出たりはしないからそこは期待しないでください。Pourquoi pas? Ce serait bien une collaboration avec Capcom. いやもう恐れ多いて伝わるかな。私にとってはすごく尊敬しているゲームなのでストリートファイターというのは。Je n'aime pas Dalsim, mais je suis sûre que vous pourriez faire quelque chose de formidable en mettant Dalsim dans le jeu. Merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. Merci. Yabuki-sama. Bon, c'est bien beau de parler, mais on est quand même là pour se fighter aussi. Hein, avec Yabuki-san, on va jouer un match final. Là, je vais tout donner. Hein. Allez, là. Pixel. Non, Pixel attaquant. Bref, vision. Non, 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 tu peux pas mourir comme ça. Oh, so close. Allez. Il est toujours relax. Il s'étire en plus. Ah, ça commence à m'énerver. Faut que ça se passe. Même qu'à l'E3. Ah oh. Bon bah je vais m'incliner. Arigatou gozaimasu. Arigatou.